nakita ko na agad sila dun. Oo. Nag-ML ka pa rin. Earthquake drill, oh. Earthquake drill, oh. Pangina. Earthquake drill, oh. Oh, nag-earthquake drill. Sa likod ko, ano, masakit ulo. Tangina. Ang bango niyan, te. Ang bango niyan. Tangina, init, oh. Tangina. Naka-TikTok Reels. Oh. Oh, Reels. Oh. Tangina, ML na ML, oh. Tibong lindol na yun, nag-ML pa rin. Oh. ML lindol na, oh. Ready? Ayun na. Oh, dito ka, oh. Dito ka, oh. Ready? Para mainit. Ay, para malamig. Para mainit na puta, kupal niyo ba? Yo, nag-earthquake drill ka pero nakakapote. Earthquake drill pero nakakapote, yun, oh. Earthquake drill pero nag-ML pa rin, sabi dyan. Nag-ML pa rin. Ano, tapos?